बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था। थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि पिछले वीलॉग में मैंने आपको इसकी तफसीलात बताई थी कुछ। तो एक तो यह है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने, फैमिली और जाती मुआलिज की रसाई में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट ने आज ही इमरान खान की जानिब से वकालतनामा जमा कराने की हदायत जारी कर दी। साथ ही केस जल्द मुकर्रर करने की अजीज भंडारी की इस्तदा भी ऑर्डर में लिख दी कि ठीक है, हम जल्दी केस आपका सुन लेते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मदर ने कहा कि अगर आप जल्दी केस लगवाना चाहते हैं तो जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं क्योंकि यह बेंच आइंदा हफ्ते दस्तयाब नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल, होम सेक्रेटरी पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री कैन से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। और ये जो केस है इसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर अली जफर थे, अजीज भंडारी साहब थे और दीगर वकला वहां पे मौजूद थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस पर काम किया। अब नाजरीन, मामला आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो गई है। सलमान सफदर साहब आते हैं अदालत में तो जज साहब कहते हैं आज मेन केस के ऊपर आ जाएं। वो कहते हैं जी मुझे तो मेरे क्लाइंट ने कहा ही नहीं इसके ऊपर दलाइल देने के लिए। क्लाइंट से मुलाकात करवाएंगे, जेल में आप भिजवाएंगे, बुशरा बीबी से मिलूंगा, इमरान खान से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा तो आके उनका केस लड़ूंगा ना। मैं ऐसे कैसे केस लड़ लूं आके? बात तो उनकी ठीक है। अब मुलाकात ये लोग करवाते नहीं वकला की। मुलाकात करवाएंगे तो इमरान खान इंस्ट्रक्शन देगा, वो चीजें बाहर आएंगी, लिहाजा वो मुलाकात करवाने से डरते हैं। निजाम जो है वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा पा रहा। उन्हें इस बात का खौफ है कि इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक मरतबा फिर जेल से बैठकर तनकीद का निशाना बनाएंगे और फील्ड मार्शल एक मरतबा फिर तनकीद के एक गर्दाब में फंस जाएंगे। लिहाजा फील्ड मार्शल को सेव करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए कैदी नंबर 804 की मुलाकातें बंद करवाई हुई। बहरहाल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हदायत की गई कि 7 रोज में अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराएं। इमरान खान मुलाकात का ऑर्डर करने की बैरिस्टर सलमान सफदर की इस्तदा पर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया। दूसरी एक और चीज है कि वो सुहेल अफरीदी का भी केस चल रहा था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बेंच ही टूट गया। उन्होंने कही जाके उस बेंच में लगाओ जहां पे पहले लगा हुआ है। यानी वो जो एक दबाव डाला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जनाब हमने बजट पास नहीं करना अगर आपने इमरान खान से हमारी मुलाकात ना करवाई तो, या हम थोड़े अरसे के लिए बजट पास करेंगे। तो इस पे जनाब अब खैबर पख्तूनख्वा का ये वाला जोर भी काम ना किया। देखिए जोर एक ही होता है, वो अवाम का होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो ताकत है वो अवाम के पास है। आप अगर अवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते तो आप जो मर्जी पैंतरा चला लें, आप एस्टेब्लिशमेंट को रोक नहीं पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये मौका था, खासतौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उनके पास मौका था कि वो नौजवानों को इकट्ठा करते, मोबिलाइज करते, चैनलाइज करते और एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों पे लेकर आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो बजट के मामलात के ऊपर कोशिश करते रहते हैं बेचारे, लेकिन उनकी बात बनती नहीं है। तो अदालत में भी ये प्रेशर काम नहीं आया, अदालत का बेंच टूट गया। उन्होंने कहा जाए दूसरे बेंच में जाके वहां पे करे। वो मामला भी अब लंबा लटक गया। तो सुहेल अफरीदी की मुलाकात इमरान खान साहब से कैसे होगी? ऐसे तो नहीं होगी। सुहेल अफरीदी ने अपने मुंह से कहा था कि यह घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा और उंगली टेढ़ी सुहेल अफरीदी साहब से होती ही नहीं है। नाज़रीन, बिलावल ने एक बहुत अच्छी बात की है। देखें, 10 दिन हो गए हैं आजाद कश्मीर में लॉकडाउन चल रहा है। आजाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल चल रही है। पूरा आजाद कश्मीर बंद है। हालात हुकूमत के कंट्रोल में वहां पे नहीं है। जगह जगह पे लोग धरने देकर बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों में रैलियां निकलती रहती हैं और कश्मीरी जो हैं वो अपने हक के लिए खड़े हैं। बिलावल ने एक बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहूंगा जहां पे अच्छी बात हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिलावल ने कहा जी कि मुहाजिर नशिस्तें जो हैं इनको मखसूस नशिस्तों में बदल दिया जाए। कोई भी सूबा होगा उसकी आधी सीटें आप दूसरे सूबे में रख लें तो दूसरा सूबा तो एतराज करेगा ही ना। मिसाल के तौर पे पंजाब की आधी सीटें अगर आप सिंध में रख दें तो पंजाब वाले मेरे इत्तेहादी खुश तो नहीं होंगे, ये बिलावल ने कहा। तो ये एक अच्छी तजवीज है कि इनको मखसूस नशिस्तें बना दिया जाए। मिसाल के तौर पे आजाद कश्मीर में फर्ज करें आप 30 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है, 30-32 सीटों पे इलेक्शन होता है, तो जो ये 30-32 सीटें जीते उनको मुतनासिब नुमाइंदगी दे दी जाए और उनको मिला जुला कर जो है वो मखसूस नशिस्तों की सूरत में जो ये मुहाजिरीन वाली सीटें वो दे दी जाए, बांट दी जाए। 12 कर लें, 10 कर लें, जैसे भी कर लें।
تو ان کی نمائندگی بھی ہو جائے گی اور آزاد کشمیر کا مینڈیٹ بھی متاثر نہیں ہوگا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یعنی فیصلہ آزاد کشمیر کے لوگ کریں گے اپنے مستقبل کا, اور مہاجرین کی مخصوص نشستیں دے دی جائیں گی ان لوگوں کو جو وہاں سے الیکشن جیت کر آئیں گے. یہ ایک اچھی آپشن ہے جو بلاول نے دی ہے, ایک بیچ کا رستہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے اوپر کیا کہتی ہے, کیونکہ وہ زیادہ اس مسئلے کو جانتے ہیں. جب وہ اس پہ موقف دیں گے تو وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ایک اور چیز ہے, لیوی پہ بلاول نے آواز اٹھائی کہ جب سیلاب آیا تھا ہمارے دور حکومت میں, 2010 میں سیلاب آیا تھا, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو 2010 میں واقعی ایک بڑا خوفناک سیلاب آیا تھا پاکستان میں. تو اس وقت انہوں نے پیٹرول پہ لیوی لگائی تھی تاکہ صوبوں کو فائدہ ہو, لیکن بلاول کہتا ہے صوبوں کو کچھ بھی نہیں ملا لیوی سے, اور اب لیوی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ لیوی ختم بھی نہیں ہوئی. تو بلاول صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ ہی کی جماعت نے سپورٹ کیا اس حکومت کو, اس حوالے سے ان کو قانونی رستہ بنا کر دیا کہ وہ جتنی چاہیں لیوی لگائیں, آپ اس کے لیے برابر کے ذمہ دار ہیں. آج حکومت اگر من مانی لیوی لگا رہی ہے, آج حکومت اگر جیسا دل کرتا ہے ویسی لیوی لگا دیتی ہے پاکستانی قوم کے اوپر, تو اس میں پیپلز پارٹی کا برابر کا کردار ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے وہ قانونی رستہ فراہم کیا, مدد کی اسمبلی کے اندر پی ایم ایل این کی, تاکہ وہ عوام کے اوپر ظالمانہ لیوی لگائیں. تو یہ نا ایک بڑا زبردست انہوں نے ایک پینترا بنا لیا. بلاول آہستہ آہستہ یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ اپوزیشن ہے, لیکن ایکچولی بلاول حکومت ہے. بلاول حکومت میں بیٹھا ہوا ہے, حکومتی بینچوں سے اس کا تعلق ہے, صرف اس نے وزارت نہیں لی ہے. باقی بلاول زرداری یا آصف زرداری یہ حکومت کا حصہ ہے. اگر پی ایم ایل این کی حکومت نقلی ہے تو اسی نقلی حکومت کے ووٹوں سے آصف زرداری پاکستان کا صدر بنا ہے, تو وہ بھی نقلی ہے. اسی حکومت کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو بنایا گیا ہے, اور باقی لوگ بھی بنائے گئے ہیں, وہ سارے بھی پھر نقلی ہیں. تو پیپلز پارٹی اس سے بچ نہیں سکتی. وہ فارم 47 کی پیداوار ہے پیپلز پارٹی بھی, اور پیپلز پارٹی ان تمام جرائم کے اندر برابر کی حصے دار ہے. ابھی آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی یہ بجٹ بھی پاس کروائے گی, کیونکہ جیسا انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یا جرنیل انہیں پیغام دیتے ہیں, وہ ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں. ناظرین, عمران خان صاحب نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ ان کو بار بار پیشکش کی جاتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے پاکستان سے باہر منتقل کر دیتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے بنی گالہ منتقل کر دیتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو جناب آزاد کر دیتے ہیں. یعنی بار بار عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی جاتی ہے اور عمران خان صاحب انکار کر دیتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب بتائیں آپ کو کس نے ڈیل آفر کی ہے. کوئی آپ کو ڈیل آفر نہیں کی, اور بڑی بڑی باتیں کر گیا محسن نقوی اسی ایک ٹویٹ کے اندر. لیکن آج محسن نقوی جن پارٹیوں کا مرہون منت ہے, یا جن کی وجہ سے محسن نقوی آج سینیٹر بنا ہوا ہے, ان کے اہم ترین رہنما وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے کے محسن نقوی کو جھوٹا ثابت کر دیا اور عمران خان کو سچا ثابت کر دیا. ناظرین, کچھ اور خبریں تھیں میرے پاس, لیکن ابھی کیونکہ وقت کی قلت ہے, کافی ٹائم ہو گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.